lagi. Go, go, go. Open it. Ano may baho, sus, katulad ng rabia. Oh, Silian ko. ano mag-ibaho dito? Asa ko? Katong rabia. It like you like it. Yeah, so cute. So cute. Mommy, so cute. Spray here, nagudag mga suka, te. How I can't video it. You need to see if everything is... Muna ang mop, te, oh. Bukan ba ni? Kaya sa baba, mop, na, mabuak mo ng ano, ihatag ko na ilang mama. Dito ko rin ang luto eh. O, diha lang, te. Salamin. Ayaw ibang tanggal, beha. Mommy, they're so cute. Diba? They're all matchy and adorable. Adorable. Can you buy more of these? Yep. They're so adorable. So cute. Dapat walay buak dyan na. Can we make a box for it? So adorable. Ito kasabot mo sa una. Ayaw, bi, ayaw, bi, ayaw, bi, hawa, bi. It's What so do you do that? adorable. Ay, kato ng ano, di na mautong ano, kato ng para sa, ano nila mama, food something. Ayun sa kay, ibuo na to na later. Tapos, abriyaga itong mabuak. How do you get the Barbie? Adi, sa ilalim siguro sa map. How do you get the Barbie? Ano may lain? Barbie Imposible, uy. Ano may lain? Ano din nila gibutang? Kung sa mak nila ibutang. Ah, imposible magwala to. Nag-order man ko ato. Yung ko siguro na yabot. Kasi wala isa lang kaya i-order na shop. Ano man? Awa to sa map. Kasi gisulod dira. Sa ilalim daw. Kuy, asa nila gibutang? Iyabo-yabo ra gud para makita nila na wala gid kay padala ko ni sa ilang ipa-refund ba lang nako. Daddy, can you buy the dolls a Christmas tree? Can you? Kuy, ngano wala to nila gi-apil? Sa cellophane na black. Uy, binuang.